senang, gembira bisa berhadir bersama dengan saudara-saudari di sini. For all those that traveled from Jakarta this morning, Bagi yang baru saja tiba dari Jakarta pagi ini, good to see this hall fuller. sangat senang bisa melihat tempat ini lebih penuh. And I pray that our day together this day would be a blessing. Dan saya doakan agar hari kita bersama-sama pada hari ini bisa menjadi berkat. So without further ado, let us get into our message. Jadi tanpa menunda lagi, mari kita masuk ke dalam I want pekabaran you to kita. turn with me in your Bibles to the book of Acts. Mari kita buka Alkitab kita di buku Kisah Para Rasul, Acts chapter 26. Kisah pasal 26. Acts 26 is a very interesting chapter. Kisah pasal 26 itu adalah pasal yang sangat menarik. Paul at this time is a prisoner. Jadi pada saat ini Paulus adalah seorang tawanan penjara. And no matter where Paul goes, Dan tidak peduli kemanapun Paulus pergi, he likes to preach the gospel. dia senang mengkhotbahkan tentang Injil. He likes to share his testimony Dia senang untuk berbagi kesaksian about how God blinded him tentang bagaimana Tuhan membutakan dia, and then allowed him to see again. kemudian mengizinkan dia untuk melihat kembali. And Acts 26 is no different. Dan Kisah Para Rasul 26 tidaklah berbeda. He's brought before a king. His name is King Agrippa. Dia dibawa ke hadapan Raja Agripa, And as he's sharing his testimony, dan selagi dia membagikan kesaksiannya, he begins to see conviction take hold on Agrippa's face. dia mulai melihat pada wajah Agripa bahwa ada sebuah keyakinan yang mulai dia dapatkan. And so in verse 27, Jadi di ayat ke-27, he says this, dia berkata seperti ini. King Agrippa, believest thou the prophets? I know that you believe. Percayakah engkau Raja Agripa kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka. He could say with confidence, Agrippa, I know that you believe. Paulus bisa berkata dengan penuh keyakinan, Agripa, saya tahu kamu percaya. And then King Agrippa replies, Kemudian Raja Agripa menjawab, almost thou persuadest me to be a Christian. Jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. One of the greatest preachers of the New Testament. Salah satu pengkhotbah terbesar di buku Perjanjian Baru, Definitely the greatest writer of the New Testament. yang pasti salah satu penulis terbesar dari Perjanjian Baru, One of the greatest prophets of the New Testament. salah satu dari nabi terbesar dari Perjanjian Baru. And yet in all his eloquence, he could not convince this king to accept Jesus. Tapi dari segala keahliannya untuk berbicara, ia tidak dapat meyakinkan Raja Agripa. Almost. Hampir 99%. 99%. How Paul must have thought when he went back to his prison cell, what could I have said? Mungkin Paulus balik ke penjaranya, kemudian dia berkata, apa yang bisa saja aku katakan? 1% left. 1% kurang. Almost. Hampir. And friends, this morning I want to look at what it means to be an almost Christian. Jadi teman-teman, pada pagi hari ini kita akan melihat apa artinya hampir menjadi Kristen. Almost, but yet so far. Hampir tapi begitu jauh. Friends, I want to give you this equation. Teman-teman, saya ingin memberikan suatu rumus. As I said, I like numbers. Seperti yang tadi saya bilang, saya suka angka. 99% Christian 99% Kristen equals 100% devil. sama dengan 100% milik setan. Let me say that again. Saya ulangi lagi. 99% Christian 99% Kristen equals what? sama dengan apa? 100% devil. 100% setan. You see, when you take 99% orange juice Jadi kalau Anda mengambil 99% jus orange, and jus jeruk, you mix 1% poison with it, kemudian Anda campur 1% racun di dalamnya, what is it? itu jadi apa? 100% poison. 100% racun. It's not enough to be 99% Christian. Jadi tidak cukup untuk menjadi 99% Kristen. Because God says, if you love the devil, you will hate me. Karena Kristus berkata, jikalau engkau mengasihi iblis, engkau akan membenci aku.
You can't have two masters. Engkau tidak dapat memiliki dua tuan. You either hold to the one and despise the other, Kau pasti memiliki yang satu dan membenci yang satu, or love this one and hate the other. atau mengasihi yang satu dan membenci yang You satunya lagi. cannot have two hands, one in the world and one in the church. Anda tidak bisa memiliki dua tangan, satu tangan di dunia, satu tangan di gereja. If you told your wife, Jikalau engkau berbicara kepada istri Anda, I love you with 99% of my heart, aku mengasihimu dengan 99% hatiku, what will she say? kira-kira dia akan berkata apa? Who has the 1%? 1%-nya lagi siapa? My neighbor. Oh, My tetangga neighbor. saya. What will she say? Apa yang kira-kira dia akan katakan? She will slap you, Dia akan tampar Anda, and then she'll say, the neighbor can have 100%. kemudian dia akan katakan tetangga aja itu 100%. 99% is never good enough, friends. 99% tidak pernah cukup baik, teman-teman. It might look good in your exam. Mungkin kalau di ujian itu terlihat baik. It might look good in your studies. Mungkin dalam pelajaran teman-teman itu terlihat baik. But in your relationship, 99% is never good enough. Tapi kalau dalam suatu hubungan, 99% itu tidak pernah cukup baik. Let's go to Matthew 24. Mari kita pergi ke Matius I pasal want to show 24. you that almost Christians would exist at the end of time. Kita akan tunjukkan bahwa hampir Kristen itu ada di akhir zaman. Matthew 24, verse 4. Matius 24 ayat 4. And Jesus answered and said unto him, Jawab Yesus kepada mereka, take heed that no man deceive you. waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. What does name represent in the Bible? Jadi di Alkitab nama itu melambangkan apa? Name represents character. Nama itu melambangkan karakter. And so when Jesus said, many will come in my name, Jadi ketika Kristus berkata banyak orang akan datang dalam namaku, in the name of Christ, dalam nama Kristus, in the character of a Christian, dalam karakter seorang Kristen, yet they will deceive many. tetapi mereka akan menipu begitu banyak See, orang. friends, the Antichrist is not going to come with two horns and a pitchfork. Jadi antikristus itu tidak akan datang dengan dua tanduk dan dengan garpu yang seperti biasa dilihat. The Antichrist will look like Christ. Antikristus itu akan terlihat seperti Kristus. The Antichrist will act like Christ. Antikristus itu akan berlaku seperti Kristus. But in his heart, he is not Christ at all. Tapi dalam hatinya dia bukanlah Kristus sama sekali. 2 Timothy chapter 3. 2 Timotius 3. 2 Timothy chapter 3. 2 Timotius 3. We're starting in verse 1. Kita mulai dari ayat yang pertama. There would be almost Christians at the end of time. Ketahuilah bahwa pada masa akhir akan ada orang yang hampir Kristen. 2 Timothy chapter 3 verse 1, the Bible says, this know also that in the last days perilous times shall come. 2 Timotius 3 ayat 1, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang susah. And then Paul Masa yang goes sukar. through this long list. Kemudian dia menjabarkan apa artinya itu. Men would be lovers of themselves, Manusia akan mencintai dirinya sendiri, covetous, boasters, proud. menjadi hamba uang, membual, menyombongkan diri. And then verse 5. Look Kemudian at ayat kelima, lihat. they will have a form of godliness, but deny the power thereof. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. In the last days, Jadi di akhir zaman there would be people who would have the form of godliness. akan ada orang-orang yang terlihat memiliki rupa ibadah. They would have the form of a Christian, Mereka memiliki bentuk rupa seorang Kristen, but they would have no power at all. tapi mereka tidak memiliki kuasa apapun. Paul says, from such turn away. Paulus berkata, jauhilah mereka itu. My dear brothers and sisters, Saudara-saudara, church is a dangerous place. gereja adalah tempat yang berbahaya. Are you with me? Apakah Anda mengerti? Don't just follow anybody. Jangan hanya ikuti seseorang Just because they've been in the church for 20 years hanya karena mereka di gereja 20 tahun. doesn't mean you should follow them. Bukan artinya Anda harus mengikuti mereka. We should never follow anybody. Kita tidak boleh mengikuti seseorang. We should only follow Jesus. Amen.
Kita hanya boleh mengikuti Kristus, amin. So, how can we know what the characteristics of an almost Christian is? Jadi bagaimana kita bisa mengetahui karakteristik dari orang yang hampir Kristen? Matthew chapter 7, let's go there. Mari kita ke Matius pasal 7. Matthew chapter 7, and we're starting in verse 21. Matius 7 dimulai dari ayat yang ke-21. Matthew 7, verse 21. Matius 7 ayat 21. The Bible says this. Alkitab berkata demikian. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Many will say to me in that day, Lord, Lord. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Where do you find these people that call their Father Lord? Di mana Anda bisa mendapatkan orang yang memanggil Bapa mereka Tuhan? Do you find them in the nightclubs? Didapatkan di klub malam? Do you find them in the shopping centers? Didapatkan di mall? Do you find them in the bars? Didapatkan di bar? Where do you find them? Di mana Anda bisa dapatkan mereka? You find them in the church. Kita temukan di gereja. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, will enter into the kingdom of heaven. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. But here's this group. Many will say unto me, Lord, Lord. Banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Have we not prophesied in thy name? Bukankah kami bernubuat demi namamu? There's the preacher. Itu pendeta. And in thy name cast out devils? Dan mengusir setan demi namamu? There's the healer. Itu ada orang yang menyembuhkan. And in thy name done many wonderful works? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? There's the organizers of IYC. Itu panitia IYC. Are you with me? Apakah bisa dimengerti? Just because you do all these good things, Jadi hanya karena Anda melakukan hal-hal baik ini, just because you go to church, hanya karena Anda pergi ke gereja, just because you wear a shirt and a tie, hanya karena Anda menggunakan kemeja dengan just dasi, because you don't smoke, hanya karena Anda tidak merokok, just because you offer prayer for the offering, hanya karena engkau berdoa untuk persembahan, just because you play piano for song service, hanya karena engkau main piano untuk song service, just because you preach, hanya karena engkau berkhotbah, it doesn't mean you're going to heaven. bukan artinya engkau akan pergi ke surga. Verse 23. Ayat 23. And then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. They did all this wonderful works for Jesus. Jadi mereka lakukan semua pekerjaan yang baik ini untuk Yesus. They even preached and baptized. Mereka bahkan berkhotbah dan membaptiskan. But Jesus says, I don't know you. Tapi Yesus berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. It's one thing for the devils to say, I don't know you. Ada satu hal bagi setan untuk berkata, aku tidak mengenal kamu. It's another for Jesus to say, who are you? Tapi lebih parah lagi kalau sampai Yesus berkata, siapa kamu? What does it mean to be an almost Christian? Apa artinya menjadi hampir Kristen? Verse 21 Ayat- outlines it. Ayat 21 memberikan gambaran. It is those that do the will of the Father. Adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa. So an 100% Christian does the will of the Father, an almost Christian does not do the will of the Father. Jadi yang 100% Kristen itu yang melakukan kehendak Bapa, dan yang hampir Kristen yang tidak melakukan kehendak Bapa. So what is the will of the Father? Jadi apa itu kehendak Bapa? 1 Thessalonians chapter 4. Let's 1 go there. Tesalonika 4 1 Thessalonians chapter 4 and verse 3. ayat yang ketiga. I appreciate all of you turning your Bibles. Saya menghargai bahwa Anda membuka Alkitab Anda. I noticed just now that even when Brother Ronald had the scripture on the slides, Saya bahkan perhatikan tadi ketika Alkitab pun sudah ada di slide, many of you still turn to your Bibles. masih banyak dari Anda yang masih buka Alkitab I Anda. thank the Lord for that. Saya berterima kasih kepada Tuhan untuk hal itu. Too often we just like to sit there and look Seringkali kita cuma suka duduk dan melihat, as if preaching is entertainment. seolah-olah berkhotbah itu adalah sebuah hiburan. But I like to hear those rustling of the pages. Tapi saya suka bunyi halaman itu dibalikan. I do have a physical Bible, but because I have one hand here with the mic,
I need to use phone. I'm sorry. Jadi kami berdua pakai handphone karena harus pegang mic juga. 1 Thessalonians chapter 4. 1 Tesalonika 4 ayat ketiga. The Bible says, "For this is the will of God, even your sanctification." Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu. So the 100% Christian does the will of God, they are sanctified. Jadi orang yang 100% Kristen melakukan kehendak Allah, yaitu dikuduskan. The almost Christian does not do the will of God, they are not sanctified. Jadi yang hampir Kristen tidak melakukan kehendak Tuhan, mereka tidak dikuduskan. What is sanctification? Jadi apa itu pengudusan? Because you do the will of God, sanctification is an action. Karena engkau melakukan kehendak Allah, maka pengudusan itu adalah sebuah aksi, sebuah perbuatan. But before we understand how to do it, Tapi sebelum kita mengerti bagaimana untuk melakukannya, we must understand how we are sanctified. kita harus mengerti bagaimana kita dikuduskan. John chapter 17 verse 17. Yohanes 17 ayat 17, Familiar text to most of us, I'm sure. ayat yang sangat familiar bagi kita. John 17 verse 17. Yohanes 17 ayat 17. Sanctify them through thy truth. Kuduskanlah mereka dalam Thy kebenaran. word is truth. Firman-Mu adalah kebenaran. So the 100% Christian does the will of God. Jadi yang 100% Kristen melakukan kehendak Tuhan, They are sanctified mereka dikuduskan because they're spending time in the word of God. karena mereka meluangkan waktu dalam firman Tuhan. The almost Christian, Yang hampir Kristen, they don't do the will of God. mereka tidak melakukan kehendak They Tuhan, are not sanctified mereka tidak dikuduskan because they're not spending time in the word of God. karena mereka tidak meluangkan waktu di dalam firman Tuhan. Did you read your Bible this morning? Apakah Anda membaca Alkitab Anda? If not, you are an almost Christian. Jika tidak, Anda adalah hampir Are Kristen. you with me? Bisa dimengerti? These almost Christians, they come to church. Orang yang hampir Kristen ini juga datang They ke say gereja. happy Sabbath. Mereka berkata selamat Sabat. They sing songs. Mereka menyanyikan lagu-lagu. They kneel for 15 minutes during prayer. Mereka berlutut 15 menit ketika berdoa. They love to be here, Mereka senang berada di sini. but they don't know Jesus. Tetapi mereka tidak mengenal Yesus. They don't spend time in His Word. Mereka tidak meluangkan waktu di dalam They are firman-Nya. not sanctified by His Word. Mereka tidak dikuduskan melalui firman-Nya. And as a result, they don't always do His Word. Dan akhirnya mereka tidak selalu melakukan firman-Nya. The almost Christian keeps the Sabbath once in a while. Yang hampir Kristen itu menguduskan Sabat sekali-sekali. The almost Christian keeps the 10 Commandments once in a while. Yang hampir Kristen menguduskan menuruti 10 hukum kadang-kadang. Their life is like a heartbeat. Jadi hidup mereka itu seperti detak jantung. You know how it goes? Boom, boom. Bagaimana Right? tum. They keep it once in a while, they don't keep it once in a while. Jadi kadang-kadang mereka lakukan, kadang-kadang mereka tidak They go to lakukan. church once in a while, they don't go to church once in a while. Mereka pergi ke gereja satu kali, mereka tidak pergi But ke when they're gereja at lagi. church, they're happy. Ketika mereka pergi ke gereja, mereka senang. They always praise God. Mereka memuji Tuhan. They always give testimonies. Mereka bersaksi. But their life is up and down Tapi hidup mereka naik turun. because their devotional life is up and down. Karena hidup kerohanian mereka naik dan turun. One day I spend with Jesus, Satu hari saya meluangkan bersama Yesus, the next day I don't. berikutnya tidak. Because I was busy. Karena saya sibuk. But I didn't sin. Tapi saya tidak berdosa. So I feel a bit secure. Jadi saya merasa sedikit aman. You know, we have that feeling sometimes. Tahu nggak? Kadang-kadang kita memiliki perasaan seperti itu. God, thank you for helping me not sin even though I didn't spend time with you today. Oh Tuhan, terima kasih karena Engkau bantu saya tidak berdosa meskipun saya tidak meluangkan waktu bersama denganmu That's hari our ini. prayer sometimes. Itu doa kita kadang-kadang. But we don't realize that we are emotional sometimes Tapi kita tidak menyadari bahwa kadang-kadang kita emosional and we're depressed sometimes. dan kadang-kadang kita depresi. And when I feel happy, I go to church. Dan ketika kita senang, kita pergi ke gereja. And when I don't, Ketika I saya don't go to tidak church. senang, saya tidak ke gereja. But I'm happy when I am at church. Tapi saya senang ketika saya ada di gereja. Are you with me? Bisa dimengerti? There is a line of demarcation between God's people and the world. Ada batas yang jelas antara umat Tuhan dan dunia. And the almost Christian likes to grab both sides. Yang hampir Kristen itu senang mengambil keduanya.
They keep some of the Bible, Mereka menuruti sebagian dari Alkitab, but not all. tapi tidak semua. Let me highlight some of those some things. Saya akan coba highlight beberapa dari hal tersebut. You know, increasingly everywhere I find jewelry creeping into the church. Saya temui bahwa di banyak tempat perhiasan itu mulai masuk ke dalam gereja. The Bible is clear about that. Do you know that? Alkitab jelas mengenai perhiasan. Anda Amen. mengerti? Amin. But one step below that is what we call Christian adornment. Tapi satu level di bawah itu adalah perhiasan Kristen. Nowadays we don't have jewelry. Jadi sekarang ini kita tidak pakai perhiasan. We have the form of jewelry. Kita memiliki bentuk-bentuk perhiasan. It's not metal, it's rubber. Jadi bukan besi lagi, bukan metal tapi karet. It's not metal, it's rubber. Jadi bukan metal lagi tapi udah jadi bentuk karet. It looks like a bracelet, but I tricked you, it's a watch. Ha, ha. Seperti what I mean? seperti gelang tapi saya tipu Anda, ini jam. And we have these things creeping into the church. Dan ini mulai masuk ke dalam gereja. You know what I'm gonna say? Anda tahu kan saya mau bilang apa? Fat and blood. Lemak dan darah. You know, you keep the Sabbath. Tahukah Anda menguduskan hari Sabat? The Bible is clear about our diet. Alkitab itu jelas mengenai makanan kita. Amen? Amin? Amen? Amin? The back there is Yang a di bit belakang silent. agak terdiam. They don't know what I'm talking about. Mereka tidak mengerti apa yang saya katakan. You have to go share them, the gospel, the good news. Amen? Jadi coba bagikan nanti ke belakang apa yang kabar baik But we itu. like to keep part of the Bible. Tapi kita suka mengikuti sebagian dari Alkitab. We don't like to keep all of it. Kita tidak suka mengikuti semuanya. We'll take the parts that we like. Kita ambil bagian yang kita suka. Sabbath, clear. I can't argue with that. Sabat jelas, saya tidak bisa berargumen. 10 commandments, clear. I can't argue with that. 10 perintah Tuhan tidak bisa juga saya berdebat dengan itu. But show me where movies is bad. Tapi tunjukkan di mana yang bilang film itu buruk. Show me where drums is bad. Tunjukkan di mana drums itu buruk. And we like to challenge. Dan kita suka untuk menantang. And we begin to compromise in other areas of the scripture. Dan kita coba kompromi-kompromikan beberapa area dari Alkitab. But friends, we have to get back to this point in our life. Tapi teman-teman, kita harus kembali ke titik di mana di dalam kehidupan kita, The principles on which our church was established. prinsip-prinsip di mana gereja kita ini dibangun. The Bible and the Bible only as our rule of faith. Alkitab dan Alkitab saja sebagai dasar iman kita. And the problem is with this almost Christian group Dan masalahnya dengan grup kelompok yang hampir Kristen ini is they know some of the Bible. adalah mereka tahu beberapa hal dari Alkitab. They go to IYC. Mereka pergi ke IYC. They go to Pastor Roy's church. Mereka pergi ke gereja Pendeta Roy. They hear some of the truth. Mereka mendengar beberapa kebenaran ini. But when they go home, Tapi ketika mereka pulang, they don't spend time in the scripture at all. mereka tidak meluangkan waktu bersama di dalam firman Tuhan lagi. I grew up in an Adventist home. Saya tumbuh besar di keluarga Advent. I was baptized at the age of 17. Saya dibaptis pada usia 17. That's considered late for Adventists, Buat orang Advent itu terlambat. right? Betul? 13, 13, 12, 12, good time. usia yang baik. But I got baptized at the age of 17 because my best friend was getting baptized. Tapi saya dibaptis umur 17 karena teman baik saya juga dibaptis. I just graduated from high school, Saya baru tamat SMA, church camp. retreat gereja, camping gereja. We got baptized. Kita dibaptis. And the present that my mom gave me, Dan hadiah yang ibu saya kasih saya, have a guess what it is. bisa ada yang tebak? Brand new Bible. Alkitab baru. Upgrade. Naik tingkatnya. When I was young, I had a Bible that was cardboard cover. Jadi waktu saya muda, Alkitab saya itu papan. Now I'm older, Depannya. bonded leather. Jadi sekarang sudah jadi kulit asli. Are you with me? Bisa mengerti? So, I did what all good Seventh-day Adventists do.
Jadi apa yang orang Advent yang baik lakukan? My mom trained us very well. Ibu kami melatih kami dengan baik. Every week, she would make sure we brought our Bibles to church. Setiap minggu dia pastikan kami datang ke gereja. And just before we get out of the car, Dan sebelum kami she would turn duduk around di and put mobil, some coins in our hands for offering. dia taruh beberapa koin untuk kami berikan We persembahan. were well seasoned Seventh-day Adventists. Jadi kami ini orang Advent yang sangat terlatih. But every day, every week we went home, I would bring my Bible and put it on the shelf. Tapi setiap minggu kami akan pulang dari gereja dan saya akan taruh Alkitab saya di rak Make buku. sure I don't forget it for the following week. Pastikan saya tidak lupa itu minggu depan. That was my training. Itulah pelatihan saya. I knew where the books of the Bible were. Saya tahu bisa hafal buku-buku dalam Alkitab. Didn't need a phone to figure it out. Tidak perlu handphone untuk tahu itu buku di mana. But I didn't know who Jesus was. Tapi saya tidak kenal siapa itu Yesus. And so as I got older, Jadi ketika saya bertambah tua, I got into university, saya masuk universitas kuliah, scholarship course. dapat beasiswa. They paid me $9,000 every year to study. Mereka bayar saya 9.000 setiap tahun untuk belajar. That's why by the age of 20, I graduated with a car paid off. Itulah sebabnya ketika saya umur 20 tahun, saya bisa tamat dan saya punya mobil yang sudah lunas dibayar. But it was during my university years that I began to drink some wine. Tapi waktu saya kuliah lah, saya mulai minum sedikit anggur. I used to buy these sandwiches, they had pork in between it. Jadi saya suka juga beli roti yang ada babi di isinya. I couldn't be bothered taking it out, I just ate it. Saya nggak peduli untuk keluarkan itu, saya makan aja. Bit by bit, I began to slide away. Jadi sedikit-sedikit saya mulai terpleset. And then when I started working, Kemudian ketika saya mulai bekerja, PricewaterhouseCoopers is who I worked for. saya bekerja di PricewaterhouseCoopers. They had a consulting arm that was eventually bought over by IBM. Mereka punya bagian konsultan yang akhirnya dibeli oleh IBM. But as a graduate, they sent us to US to be trained. Tapi ketika kami tamat, mereka kirim kita semua ke Amerika Serikat untuk dilatih di sana. For 6 weeks. 6 minggu. And it was during that time that I threw away everything I ever believed in. Dan waktu itulah saya buang semua yang saya percayai. I started playing golf on Sabbath. Saya mulai main golf di hari Sabat. I watched Tiger Woods tee off at the Bay Hill International. Saya lihat Tiger Woods main di kejuaraan internasional I di think I sana. went to church once or twice during that time. Kayaknya waktu itu saya cuma sekali atau 2 kali pergi ke gereja. I don't know why. For the whole 3 years that I was studying, Saya tidak tahu kenapa, tapi ketika 3 tahun saya belajar, even when I ate that pork or I drank that wine, it never hit my conscience. bahkan ketika saya minum anggur itu atau saya makan babi, tidak pernah itu terasa seperti ada yang mengganjal di pikiran Not saya. until when I started working Tidak sampai saya mulai bekerja, and I came back from Florida, from US, kemudian saya balik dari Amerika Serikat, dari Florida, that I felt really bad. bahwa saya merasa, aduh, kok saya sepertinya parah banget nih. That year, they voted me to be youth leader. Tahun itu mereka memilih saya untuk menjadi ketua PA. And I said, God, I Saya- don't want to be a hypocrite. Saya katakan, Tuhan, saya nggak mau jadi orang munafik. So I quit. Jadi saya lepaskan jabatan itu. And it was at that time that I told the Lord, God, you're either real or you're not. Dan saat itulah saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, Engkau itu sungguh-sungguh ada atau tidak? I don't want to feel like this for nothing. Saya tidak mau merasa seperti ini untuk cuma sia-sia aja. I understand the power of tradition. Do you know that? Saya mengerti kuasa dari tradisi. We Mengerti? all have traditions. Kita semua punya tradisi. If you go to church all your life on one day every week, Jikalau Anda seumur hidup pergi ke gereja setiap minggu sekali, and there's this 1 week you don't go, dan ada 1 minggu Anda tidak pergi, you feel really bad. Anda akan You know merasa, aduh, seperti ada sesuatu yang salah. Not because you love Jesus, Bukan karena engkau mengasihi Yesus, but because you broke tradition. tapi karena engkau merusak tradisi Anda. You try doing something out of tradition, it's really weird. Anda melakukan sesuatu yang di luar tradisi Anda dan itu terasa aneh. Do you know we all put our underwear on with a certain foot every single time? Tahukah Anda bahwa ketika kita pasang celana dalam kita, itu kita mulainya dengan kaki yang sama setiap kali. You don't even think about it anymore. Anda bahkan sudah tidak pikirkan itu lagi. So tonight, Jadi malam ini, after you shower,
Setelah Anda mandi, try which side. coba lihat yang mana, kaki yang mana. It's really weird. Sangat aneh. It's the same feeling that you have when you break the Sabbath because you've been going to church every week. Jadi perasaan yang sama yang Anda dapatkan ketika Anda tidak ke gereja, ketika Anda sudah pergi ke gereja setiap minggu sepanjang umur Anda. Something's not right. Ada yang tidak benar. But it's not because you love Jesus. Tapi bukan karena engkau mengasihi Yesus. But it's because you've been going traditionally every week all your life. Tapi karena secara tradisi setiap minggu dalam kehidupan Anda pergi ke gereja. And this is the experience of the almost Christian. Dan inilah pengalaman dari orang yang hampir Kristen. And when they get older, Dan ketika mereka bertambah they tua, move out of home. mereka keluar dari rumah, That's when all of life just sweeps them away. itulah saatnya ketika hidup menyapu itu semua. And that's why in our church in Malaysia, Dan itulah sebabnya di gereja kami di Malaysia, we have 7 Bible workers. kita punya 7 pekerja Alkitab. We have 50 Bible studies every week. Ada 15 pelajaran Alkitab setiap minggu. But half of them are with non-Adventists. Tapi hanya setengah dari mereka yang dengan orang tidak Advent. The other half with Adventists. Setengahnya lagi dengan orang Advent. Because many young people, they come from Sabah. Karena banyak orang-orang muda mereka datang dari Sabah, They come into KL, a big city, mereka datang ke Kuala Lumpur, kota yang besar, away from family, jauh dari orang tua, away from familiar environment, jauh dari keadaan yang mereka rasa familiar, and many of them stop coming to church. dan banyak dari mereka mulai berhenti pergi ke gereja. There is a work of revival that needs to be done within our church as well as outside. Ada pekerjaan kebangkitan rohani yang harus dilakukan di dalam gereja kita, And sama seperti di luar. I witnessed so many people, they just come to church. Jadi saya menyaksikan banyak sekali orang datang ke gereja, And then they go home, consider their duty done as a Christian. kemudian mereka pulang, mereka anggap pekerjaan atau tugas mereka sebagai orang Kristen sudahlah selesai. My dear brothers and sisters, I want you to be more than the almost Christian. Jadi saudara-saudaraku, aku ingin agar kalian semua lebih dari sekedar hampir Kristen. Because the almost Christian loses so much. Karena orang yang hampir Kristen itu kehilangan begitu banyak. The almost Christian will not make it into heaven. Orang yang hampir Kristen tidak akan masuk surga. Are you with me? Bisa mengerti? But the almost Christian doesn't enjoy earthly life either. Tapi orang yang hampir Kristen juga tidak bisa menikmati dunia. Do you understand that? Jadi Anda mengerti? You don't. So let me help you Anda tidak understand mengerti. this. Jadi coba kita Can you bantu. imagine going to church all your life Bisa bayangkan Anda pergi ke gereja seumur hidup Anda, and you still are lost? kemudian Anda tetap hilang. Do you understand that? Bisa mengerti? You go to church all your life and Seumur hidup. somehow you never develop this relationship with Jesus. Seumur hidup Anda pergi ke gereja dan entah bagaimana Anda tidak membangun hubungan dengan Yesus. And you know what happens? You end up in hell. Dan tahu bagaimana Anda akhirnya bagaimana? Who else ends up in hell as well? Siapa lagi yang akan masuk ke neraka? The adulterers, Orang yang berzina, the murderers, orang yang membunuh, the liars, orang yang all berbohong, these bad people, right? semua orang-orang yang buruk ini, bukan? And you end up in hell and they look at you. Dan Anda masuk ke neraka dan mereka lihat Anda. Oh, how come you're here? Oh, bagaimana Anda di sini? What are you doing here? Kamu ngapain di sini? Are you Christian? Yes. Kamu Kristen? Iya. Then how come you're here? Terus bagaimana kamu di sini? I went to church Oh, saya pergi ke gereja every week, setiap minggu. sunset to sunset. Dari matahari terbenam sampai matahari I terbenam. gave my tithe. Saya berikan perpuluhan, I gave my offering. saya berikan persembahan juga. But actually, I stole once in a while outside. Tapi kadang-kadang saya masih mencuri. The murderer. Oh, is that so? Orang yang membunuh bilang, oh begitu. But do you know how much you sacrifice going to church? Tapi tahukah Anda berapa banyak yang Anda harus korbankan untuk datang ke gereja? If you keep the Sabbath every week Jikalau Anda menguduskan hari Sabat setiap hari Sabat, and you live for 70 years, kemudian Anda hidup 70 tahun, I'm calculating with you now. saya hitung-hitungan dengan Anda sekarang. How many years are you going to church and keeping Sabbath? Berapa tahun Anda pergi ke gereja dan menguduskan Sabat? Come on. 427? That's too complex.
10 years, 10 tahun. right? Betul? You live for 70 years, Jadi Anda hidup 70 tahun. you keep 1 day out of the 7 every week. Jadi setiap 1 hari dari 7 hari setiap minggu Anda jaga. You're going to church for 10 years, right? Anda pergi ke gereja 10 tahun bukan? If you're with me, please say amen. Kalau mengerti kata amin. Do you know how much money you can earn in 10 years? Apakah Anda tahu berapa banyak uang yang Anda bisa hasilkan dalam 10 tahun? Do you know how much fun you can have in 10 years? Tahukah Anda berapa banyak kesenangan yang Anda bisa dapatkan dalam 10 tahun? Do you know how much sleep you can get in 10 years? Tahukah Anda berapa banyak tidur yang Anda bisa gunakan dalam 10 tahun? Can you imagine the almost Christian goes to church every week? Bisa bayangkan orang yang hampir Kristen ini datang ke gereja setiap minggu. Not only does he lose out on work, but he gives tithe and offering. Jadi bukan cuma dia kehilangan pendapatan dari pekerjaan, tapi dia juga memberikan perpuluhan. One of my elders in my church in Malaysia, Jadi salah satu ketua jemaat saya di Malaysia, he told me that he left the Lord for a while. dia katakan dia meninggalkan Tuhan untuk sementara waktu. He didn't go to church for a few years. Dia tidak pergi ke gereja beberapa tahun. He got into this relationship with this non-Adventist. Dia memiliki suatu hubungan dengan orang They yang bukan were Advent. living together. Mereka tinggal bersama-sama. And she told me Dan dia berkata kepada saya that even though he didn't go to church, he still paid tithe. bahwa meskipun dia tidak pergi ke gereja, dia tetap bayar perpuluhan. Our habits run so deep. Jadi kebiasaan kita itu sangat mengakar. He paid tithe but was lost. Dia bayar perpuluhan tapi padahal hilang. That's just foolish. Itu kebodohan kan? Almost Christians are like that all the time. Jadi orang yang hampir Kristen itu begitu terus. They sacrifice. Mereka berkorban. They dress up. Mereka harus berpakaian. They give tithe and offering. Mereka kasih persembahan dan perpuluhan. They try to not do things on the Sabbath. Mereka mencoba untuk tidak melakukan hal-hal tertentu pada hari Sabat. They sacrifice so much. Mereka berkorban begitu banyak, And they're still lost. tapi akhirnya mereka tetap hilang. Here's the other sinner. The other sinner in hell. Jadi ini orang yang berdosa lain yang di neraka. I had fun on earth. Oh, saya bersenang-senang sekali di On dunia. Saturdays, I would go out bike riding. Hari Sabtu saya akan naik sepeda. On Saturdays, I would go jet skiing. Hari Sabtu saya akan naik jet ski. On Saturdays, I would go out to the shopping center. Hari Sabtu saya akan pergi ke mall. On Saturdays, I would drive Grab to earn more money. Jadi hari Sabtu saya kerja dapat lebih baik I uang. enjoyed life Saya menikmati hidup on earth. di dunia. Are you with me? Bisa mengerti? The almost Christian suffers on earth and then he suffers in hell. Jadi orang yang hampir Kristen menderita di dunia lalu menderita juga di neraka. That's a horrible way to live your life. Jadi itu adalah suatu cara yang sangat buruk untuk menghidupi kehidupan Anda. Friends, what am I trying to say? Jadi teman-teman, apa yang saya coba katakan? If you want to go for God, go all the way. Jikalau Anda ingin mengikut Tuhan, ikutilah sepenuh hati. If you don't do it at all. Jika tidak, jangan lakukan sama sekali. I know, parents, I'm not trying to kick your children out of church. Saya tahu orang tua tidak akan menendang atau mengusir anak mereka dari But gereja. Jesus says, I wish you were hot or cold. Tapi Yesus katakan, jika saja saya ingin Anda dingin atau panas atau I dingin. wish you were totally in love with me or you hated me. Saya harap engkau entah mengasihi saya sepenuh hati atau Anda membenci But saya. so many people in the church are lukewarm. Tapi begitu banyak orang di gereja suam-suam kuku. They have a form of godliness, but they don't have the power. Mereka memiliki bentuk ibadah, tapi mereka tidak memiliki kuasa. They come to church, but they don't live like a Christian the other 6 days. Mereka pergi ke gereja, tapi 6 harinya lagi mereka And tidak seperti orang so Kristen. I'm appealing to you on behalf of our Savior. Jadi saya memanggil saudara-saudara dalam nama Kristus. If you want to go for God, go all the way. Kalau mau mengikuti Tuhan, ikutilah sepenuh hati. If not, don't go at all. Jika tidak, lebih baik tidak sama sekali. But before you leave, Tapi sebelum Anda pergi, let me appeal to your better nature. saya ingin membuat panggilan kepada bagian Anda yang masih I'm not trying lebih to baik. kick you out of the church. Saya tidak ingin mengusir Anda dari I'm gereja. trying to reason with you. Saya hanya mencoba kita berpikir At bersama-sama. the age of 21, I sat down and said, God, I'm either going to follow you all the way or I'm not going to follow you at all. Jadi di umur 21 saya berkata kepada Tuhan, Tuhan saya entah akan mengikuti Engkau sepenuhnya atau tidak sama sekali. I don't want to feel guilty for something I don't believe in. Aku tidak mau merasa bersalah untuk sesuatu yang saya tidak percayai.
So I said, God, before I leave, Jadi saya katakan, Tuhan, sebelum saya pergi, I'm going to give you a chance. saya akan berikan kamu satu kesempatan. Isn't that so funny? Bukankah itu lucu? I gave God a chance. Saya berikan Tuhan satu kesempatan. But for the first time in my life, Tapi untuk pertama kalinya dalam hidup saya I began to read my Bible. mulai membaca Alkitab saya. First time. Pertama kali. For 21 years, I never knew what it meant to have devotional life. Untuk 21 tahun saya tidak pernah mengerti apa artinya memiliki kehidupan rohani, kehidupan And I didn't devotional. just open the Bible and start reading. No. Jadi saya bukan cuma buka Alkitab kemudian mulai baca, I began to read Sabbath school lesson. saya mulai baca pelajaran sekolah Sabat. 5 minutes a day. 5 menit setiap hari. You know, just one page, right? Satu halaman aja kan? I still remember when I was living in the city, Saya masih ingat ketika saya hidup di kota, I walked to work. saya pergi berjalan ke kantor, And that day I was really late. I was rushing out. dan hari itu saya terlambat, saya tergesa-gesa sekali. Then I heard this voice in my head. Bahwa saya mendengar suara di kepala saya, Ben, you haven't spent time with me. Ben, Anda harus meluangkan waktu bersama denganku. The door was closing. Pintu mulai tertutup. I was like, oh, what should I do? Lalu I'm saya, late. aduh Tuhan, saya terlambat, apa yang harus saya lakukan? I went back in. Akhirnya saya masuk I lagi, sat on my bed. saya duduk di I kasur read saya, the Sabbath school lesson. saya baca sekolah Sabat saya, Had a quick prayer. berdoa cepat-cepat, lalu pergi ke kantor. And my conscience didn't disturb me for the whole day. Kemudian hati nurani saya tidak mengganggu saya lagi sepanjang hari itu. That was the beginning of my relationship with Jesus. Itulah awal dari hubungan saya dengan Kristus. And then I began to take audio tapes, cassettes Kemudian saya mulai mengambil kaset of sermons. yang isinya khotbah-khotbah. Doug Batchelor, Doug Batchelor, Samuel Pippin, Samuel Pipim, Randy Skeet. Randy Skeet, I began to listen to the sermons. dan saya mulai dengar khotbah-khotbah ini. And it got to the point where the sermons in the car was better than the sermons in my church. Dan mulai sampai suatu titik di mana khotbah yang saya dengarkan di mobil lebih baik daripada khotbah yang saya dengar di gereja. We would put the tape in the car, drive to church. It took about 20 minutes. Jadi waktu nyetir ke gereja 20 menit, kita putar itu khotbah. Sermon is not finished. Khotbah belum selesai, Get out. keluar, Go to church. masuk gereja. And on the way home, my brother and I, we were listening to the sermon. Kemudian pas pulang kita lanjutkan lagi dengar khotbah itu. And we would get home, but the sermon wasn't finished yet. Dan kita sampai ke rumah, khotbahnya belum selesai. So we sat in the driveway, Jadi kita di parkiran di rumah kita, finishing the sermon. kita tunggu sampai khotbahnya itu habis. And this was where my spiritual life began to grow. Dan inilah waktu di mana kehidupan rohani saya mulai bertumbuh. Because faith comes by Karena iman tinggal dari tumbuh dari And hearing pendengaran. by the Pendengaran akan Word of God. firman Allah. And so, you know, when I say spend time in your devotion, go read the Bible. Jadi ketika saya berkata luangkanlah waktu dalam renungan, bacalah Alkitabmu. If you are like me, the Bible is hard to read. Tapi jikalau Anda seperti saya waktu itu, So where did I Alkitab itu begin? susah dibaca. Where did I begin? Jadi di mana saya mulai? I began to listen to sermons for my devotion. Saya mulai mendengarkan khotbah untuk renungan. But I didn't listen to it while I was in the car or in the toilet or vacuuming. Tapi saya tidak dengar itu ketika saya lagi di mobil atau sedang vakum. When I listened to sermons in the car or in the toilet, that was bonus. Jadi ketika saya dengarkan itu waktu di mobil atau di toilet, itu adalah But bonus. for my devotion, I would press play, Tapi untuk renungan saya akan putar rekaman itu. and then with my pen and paper, I would write out everything the preacher was saying. Kemudian dengan kertas dan pena saya akan tuliskan apa yang pengkhotbah itu katakan. I took my devotion seriously, Jadi saya serius dengan kehidupan renungan saya. and it was there I began to grow. Dan disitulah saya mulai bertumbuh. It was there that God began to sanctify me. Disitulah Tuhan mulai menguduskan saya. It was there that God began to set me apart. Disitulah Tuhan mulai memisahkan saya. The first time the word sanctify is used is in Genesis chapter 2. Jadi pertama kali kata pengudusan digunakan di Alkitab ada di Kejadian pasal 2. God sanctified the Sabbath. Tuhan menguduskan hari Sabat. This day was different. Hari ini berbeda. And so that's when God began to make me different. Jadi itulah saat di mana Tuhan mulai membuat saya berbeda.
He began to change my life. Dia mulai mengubah hidup saya. And I kid you not, okay? Dan saya tidak bercanda. The first thing God did in my life, Hal pertama yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saya, you're all going to laugh. kalian semua akan tertawa, He made me vegetarian. Dia membuat saya vegetarian. I'm not kidding. Tidak bercanda. That was the first thing. Itu adalah hal yang pertama. You know what the second thing was? Tahu yang kedua? I stopped watching movies. Saya mulai berhenti menonton film. It was that year that the first Harry Potter came out. Tahun itulah Harry Potter pertama keluar. Because I remember it so clearly because it was the first movie I did not watch. Saya ingat dengan jelas karena itulah film pertama yang saya tidak nonton. God was changing my life Tuhan mengubah hidup saya because I was spending time with Him. karena saya meluangkan waktu bersama The dengannya. third thing God worked on, Hal ketiga yang Tuhan kerjakan, my relationship. hubungan saya. I had been in a relationship with a non-Adventist for 4 years at that time. Saya sedang pacaran dengan seorang non-Advent sudah selama 4 tahun pada saat itu. Everyone was sure I was going to marry her. Semua orang yakin saya akan menikah dengannya. And you know, when you get into non-Adventist relationship, it's difficult. Tahukah Anda ketika Anda memiliki hubungan dengan orang non-Advent itu jadi sangat susah. Because when she starts going to church, Karena ketika dia mulai masuk ke gereja, you don't know whether she's doing it for you or for Jesus. Anda tidak tahu apakah dia melakukannya untuk Anda atau untuk Yesus. When she has Bible study, Ketika dia belajar Alkitab, you don't know whether she's doing it for you or for Jesus. Anda tidak tahu apakah dia melakukannya untuk Anda atau untuk Yesus. And that was always in the back of my mind. Dan itu selalu ada di pikiran saya. A year later, after I did my devotions, Setahun setelah saya mulai renungan, I had a break with her. saya putus dengannya. I was too scared to break up. Saya waktu itu terlalu takut untuk putus. So we had a break. Jadi kita bilangnya apa ya? Rehat dulu. 2 months, no talking. 2 bulan kita nggak usah ngomong dulu. She was in Sydney, I was in Melbourne. Dia di Sydney, saya di Melbourne saat itu. 2 months later, we got back together, we broke up. 2 bulan kemudian kita bertemu lalu kita putus. Half a year later, she got baptized. Setengah tahun kemudian dia dibaptis. Amen. Amin. God doesn't need our help to baptize people. Tuhan tidak perlu bantuan kita untuk membaptis seseorang. God was waiting for me to break up with her before she could get baptized. Tuhan menunggu saya untuk putus dulu dengan dia sebelum dia dibaptis. But God began to make strides in my life. Tapi Tuhan mulai mengubah satu persatu bagian dari hidup saya. Outward changes Perubahan dari luar, that di were luar, reflective of the inward change Yang that mere- was taking place. yang merefleksikan perubahan yang terjadi di dalam. You can tell the almost Christian. Kamu bisa mengetahui yang orang yang hampir Kristen. They act differently. Mereka berlaku berbeda. Ellen White says they dress differently and they talk differently. Ellen White berkata bahwa mereka berpakaian secara berbeda dan mereka berbicara secara berbeda. Not my words, her words. Bukan perkataan saya tapi perkataannya. But friends, Tapi teman-teman, what is the outward for? What is the outward for? The outside. form. The outward for. What is it for? Oh, apa gunanya yang di luar? It's so that we can know where we are with Jesus. Itu supaya kita bisa tahu kita itu hubungannya dengan Yesus itu bagaimana. We can know whether we are truly walking with Jesus or not. Kita bisa tahu apakah kita benar-benar berjalan dengan Yesus atau tidak. And so friends, I'm appealing to you this morning. Jadi saya ingin memanggil saudara-saudara sekalian pada pagi I'm ini. asking you to count the cost of following Jesus. Saya meminta saudara-saudara untuk menghitung salib untuk mengikuti Yesus. For Christ says, if you don't forsake all, Karena Kristus berkata, jikalau engkau tidak meninggalkan segalanya, you cannot be my disciple. engkau tidak bisa menjadi murid-muridku. When you forsake 99%, Ketika engkau meninggalkan 99%, you are not a disciple of Christ. Anda bukanlah murid-murid Kristus. The rich young ruler came to Jesus. Orang muda yang kaya itu datang kepada Yesus. What do I need to do that I can have eternal life? Apa yang harus saya lakukan supaya saya beroleh hidup yang kekal? Jesus said, keep the commandments. Yesus katakan, lakukanlah perintah Tuhan. What did he reply? Apa yang dia All Lanjutkan. of this I've kept up from my youth. What Oh. else do I lack? Apa jawabannya? Semuanya ini sudah kulakukan sejak aku muda, apalagi yang kurang? Jesus said, sell everything. Come, follow me.
Tuhan Yesus katakan, jualah segala harta milikmu dan ikutilah aku. What is that one thing? Apa satu hal itu? What is that 1% Apa 1% itu that is stopping you from following Jesus all the way? yang menghindari Anda dari mengikuti Yesus sungguh-sungguh 100%? Is it your friends? Apakah teman-teman Anda? Is it your children? Apakah itu anak-anak Anda? Is it your parents? Apakah itu orang tua Anda? Is it your studies? Apakah itu pendidikan Anda? What is that 1%? Apa 1% itu? One thing thou lackest. Satu hal yang kau kurang. The rich young ruler was almost there. Orang kaya yang muda itu hampir saja sampai di sana. But today I'm asking you, what is that one thing? Tapi hari ini saya bertanya, apa satu hal itu? Is it your desire to be rich? Apakah itu keinginan Anda untuk jadi kaya? Is it that relationship that you're in? Apakah itu hubungan Anda? What is it? Apa itu? Is it the Sabbath? Apakah itu sabat? Is it your diet? Apakah itu makanan Is Anda? it the jewelry that you're wearing? Apakah itu perhiasan yang Anda What is gunakan? it? Apa itu? What is the one thing that you lack? Apa satu hal yang kurang dari Anda? Jesus says, Yesus surrender berkata, everything to me. berikanlah semuanya kepadaku, serahkanlah segalanya kepadaku. Surrender everything. Serahkanlah segalanya kepadaku. Don't leave anything. Jangan tinggalkan apapun. Friends, Teman-teman, what is that 1%? What is that 1%? apa ya 1%-nya itu? I've been in church long enough Saya sudah di gereja cukup lama to know that there's somebody here who is holding on to something. untuk tahu bahwa ada orang di sini yang sedang berpegang pada sesuatu. Piano playing, please. But I want to appeal to your better nature this Tapi saya morning. ingin memanggil Anda pada pagi hari ini, sisi Anda yang baik. I have two specific appeals for you. Ada dua panggilan yang spesifik. You know, I don't like appeals where everyone just stands. Tahukah Anda, saya tidak suka satu panggilan di mana semua orang berdiri. It's too easy. Terlalu mudah. If you love Jesus, stand. I don't. No. Jika Anda mengasihi Yesus, berdiri, tidak, itu terlalu You're mudah. here because I know you love Jesus. Anda di sini karena saya tahu Anda mengasihi Kristus. But maybe today you realize you didn't love Him 100%. Tapi mungkin hari ini Anda menyadari Anda tidak mengasihinya 100%. You realize there's 1% left. Anda tahu bahwa ada 1% yang kurang. Something that you still not have surrendered. Satu hal yang Anda belum serahkan kepada Yesus. Maybe someone out there is gambling. Mungkin ada yang berjudi. You're playing with those phones, those games on your phones all the time. Anda bermain dengan game di handphone Anda setiap saat. That's not just for young people, do you know that? Itu bukan hanya untuk orang muda saja, tahukah I Anda? went to a restaurant a few years back. Beberapa tahun lalu saya pergi ke sebuah restoran. There was the father and the son sitting there. Ada seorang ayah dan anaknya di situ. And the father with his iPad playing Clash of Clans. Dan ayahnya di iPad-nya main Clash of The Clans. father, not the son. Ayahnya bukan anaknya. There are some that are married with children, elders, deacons, Ada orang-orang yang sudah menikah dengan anak-anak, ketua jemaat, diakon, and you've not given Jesus everything. dan Anda belum memberikan Kristus 100%. And you know it. Dan Anda tahu itu. But the first group I want to appeal to Tapi kelompok pertama yang ingin saya panggil are those that have never been baptized before. adalah mereka yang belum pernah dibaptis sebelumnya. You've never intentionally surrendered your life to Jesus. Anda belum secara sengaja menyerahkan kehidupan Anda kepada Yesus. But today, you want to give Him everything. Tapi hari ini Anda ingin memberikan kepadanya segala sesuatu. That includes getting baptized. Termasuk untuk dibaptis juga. Maybe you don't know everything. Mungkin Anda tidak tahu semuanya. I'm not asking you to get baptized right this moment. Saya tidak mengajak Anda untuk dibaptis saat ini juga. You got to study first. Anda harus belajar terlebih dahulu. And then when you have a clear picture of Jesus, Baru setelah Anda memiliki gambaran yang jelas mengenai Yesus, you can say, Lord, Anda bisa berkata, I Tuhan, love you now. saya mengasihimu sekarang. And then I'm ready. Kemudian saya siap. But is there anybody here in the hall this morning? Tapi ada
yang di ruangan ini pada saat ini, You've never intentionally given your life to Christ, Anda belum secara sengaja memberikan hidup Anda kepada Kristus. but you want to do that today. Tapi Anda ingin melakukan hal itu hari ini. I ask you to stand. Saya minta Anda untuk berdiri. Just stand where you are. Berdiri dimanapun Anda berada. You want to tell Christ, I want to give you all my heart. Anda ingin berkata kepada Kristus, saya ingin memberimu seluruh hati saya. I've never done it before, Saya tidak pernah melakukannya sebelumnya, but today is going to be the day. tapi hari inilah hari itu. Anybody out there? Adakah You've never been baptized before. Anda belum pernah dibaptis sebelumnya? For all those that are baptized, I want you to be praying. God bless you, 3 young people. Amen, church. Tuhan memberkatimu 3 orang muda. Amen, church. God bless you, handsome man. Tuhan memberkatimu. There is rejoicing in heaven. Ada sukacita besar di surga. Are you with me? Apakah Anda mendengarkan? Amen. Amin. Come on, saints. Amen. Amin. Anybody else? Ada lagi? You want to get baptized. Anda ingin dibaptis. God bless you, sister. Tuhan memberkatimu. Come forward, come forward. Come here. Come to the front over here. Come. Come. On this side, right here. Because I have another appeal for another group of people. Akan ada panggilan untuk kelompok But yang God lain. is good. Tapi Tuhan itu baik. What do you say? All the time, right? All the time? Setiap saat Tuhan 6 itu baik. young people. 6 orang muda. Not that they're going to get baptized next week. Bukannya mereka akan dibaptis minggu depan. Some need to study. Beberapa masih perlu Maybe belajar. all of them have to. Dan semuanya harus belajar. But today they're telling Jesus, Tapi hari ini mereka berkata kepada Yesus, I want to be all yours. aku ingin sepenuhnya menjadi milikmu. 100%. 100%. And yet there is a group out there Tapi juga ada kelompok di sini that has been baptized yang sudah dibaptis many years ago. bertahun-tahun yang lalu. Maybe even this year or last year. Atau mungkin bahkan tahun ini atau tahun lalu. But you never gave Jesus your whole heart. Tapi Anda belum pernah memberikan Yesus sepenuh hati. You've continued to persist in your rebellion and your sin. Anda terus-menerus bertahan di dalam pemberontakan dan dosa Anda. And even to this day you struggle with it. Dan bahkan sampai hari ini Anda masih bergumul dengan hal itu. And you've realized, God, you know what? I've never taken your word seriously. Dan Anda menyadari pada hari ini, Tuhan, saya tidak pernah menganggap firman-Mu serius. My devotional life, up and down. Kehidupan renungan saya naik dan turun. Inconsistent. Tidak konsisten. And so as a result, righteousness in my life has been inconsistent as well. Jadi akhirnya kebenaran dalam hidup saya juga tidak konsisten. And maybe, just maybe, you've left Jesus entirely. Dan mungkin bisa saja engkau telah meninggalkan Yesus sepenuhnya. And this morning you found yourself here at IYC. Dan pagi ini Anda mendapati diri Anda di IYC. Out of the pleading of your friends, Karena teman Anda meminta Anda untuk datang. from the pleading of your family. Karena keluarga Anda meminta Anda datang. Maybe you came here for that, Anda dibuat untuk datang ke sini. but you realized Tapi Anda menyadari living this world is not worth it. hidup di dunia ini tidaklah I have to give 100% back to Jesus. tidak pantas kalau tidak berikan 100% kepada Yesus. Is there anybody out there? Adakah di luar sana One thing, satu hal, 1%, 1% I'm holding on to it. yang kita masih tahan? But today I want to surrender. Tapi hari ini saya akan serahkan. God, I'm not capable of even giving it to you. Tuhan, saya bahkan tidak sanggup untuk memberikannya I'm not padamu. even capable of giving you my heart. Saya bahkan tidak sanggup untuk memberimu hatiku. You have to come and take it. Engkau harus datang dan ambil hatiku. You have to wrestle it out of my own hands. Engkau harus tarik itu dari tanganku sendiri. But I want to change. Tapi saya ingin berubah. Is there anybody with that decision in their heart this morning? Adakah seseorang dengan keputusan itu pada Come forward. siang hari ini? Come Datanglah. forward. Come. Datang. We are making war with the devil. Kita sedang berperang dengan iblis. And I want your decisions. Come. Dan Come. saya ingin keputusan. I want your Datanglah. decisions to be intentional. Saya ingin keputusan itu sengaja dibuat. There is something specific
in my life Ada hal spesifik di dalam kehidupan saya that has to change. yang harus berubah. Come. Datanglah. Tell Christ you're sorry. Katakanlah kepada Yesus, minta maaflah kepada Yesus. Tell him that the Spirit is willing, Katakanlah bahwa roh itu memang penurut, but that he has to do it for us. tapi dia harus lakukan bagi kita. Is there anybody else? Come. Ada lagi? Datanglah. Don't let the distance from the back scare you. Just come. Jangan biarkan jarak dari belakang menakuti Anda. Datanglah ke depan. What are you holding on to, friends? Apa yang Anda tahan-tahan, teman-teman? What will a man give in exchange for his soul? Apa yang dapat diberikan seorang Please. sebagai ganti nyawanya? What will you give in exchange for heaven? Apa yang Anda ingin berikan untuk menukar atau ditukar Look dengan at surga? that one sin, Lihatlah satu dosa itu and you tell me whether it's worth it or not. dan Anda katakan apakah itu pantas atau tidak. Is $10 worth it? Apakah $10 pantas? Is short pleasure in fornication worth it? Apakah kesenangan sementara dalam perzinahan pantas? Is a lying tongue worth heaven? Apakah lidah yang berdusta pantas untuk ditukarkan dengan What surga? is that one thing? Apa satu hal itu? I'm asking you to surrender to Jesus. Saya minta untuk serahkan itu kepada Yesus. Come. Datanglah. Tell him you need to change. Katakan kepadanya bahwa Anda harus berubah. Come to the front. Datanglah ke depan. Mari. God bless you at the back. Tuhan memberkatimu yang di belakang. Datanglah. You didn't come here to be entertained. Anda bukan datang ke acara ini untuk dihibur. You didn't come here to watch a show. Anda bukan datang ke sini untuk menonton sebuah pertunjukan. You came here to make decisions for Christ. Tapi Anda datang ke sini untuk membuat sebuah keputusan bagi Kristus. What is that one thing? Apa satu hal itu? Anybody else? Ada lagi? Come. Datang. God bless you. God bless you all. Tuhan memberkati Anda semua. Heaven is rejoicing Surga bersukacita because there are souls that are being snatched out of Satan's grasp this morning. karena ada jiwa-jiwa yang ditarik, dicabut dari genggaman setan pada siang hari ini. Anybody else? Ada lagi? Come. Datanglah. It's not worth it, friends. Tidaklah pantas, teman-teman. It's not worth it. Tidak pantas. God bless you, sister. I'm going to pray. Saya akan berdoa And I'm going to ask God to give us each the strength dan saya akan meminta supaya Tuhan memberikan masing-masing kita kekuatan to deal with that one thing. untuk bisa menghadapi satu hal tersebut. I don't know what that one thing is, and I don't need to know. Saya tidak tahu apa satu hal tersebut dan saya tidak perlu tahu. But Jesus knows. Tapi Yesus tahu. And I'm going to ask that Christ would give us the strength when we go back. Dan saya meminta supaya Kristus akan memberikan kita semua kekuatan ketika kita To pulang make that change. untuk membuat perubahan tersebut. Where must the change begin? Di manakah perubahan itu harus mulai? Every morning in your room on your knees. Setiap pagi di ruangan Anda, di lutut Anda. That is the strength that I'm going to pray for. Itulah kekuatan yang saya akan doakan untuk Anda So that miliki. all the other changes will follow in its train. Supaya perubahan yang lain akan mengikuti. We're going to ask for God to give us His power every day. Kita akan meminta Tuhan untuk memberikan kuasanya setiap hari. Let's bow our heads, shall we? Mari kita berdoa. Father in heaven, Bapa di surga, Lord, forgive us. ya Tuhan ampuni kami. Because we realize we've been playing church all this time. Karena kami menyadari kami bermain-main dengan gereja sampai saat ini. We thought that we gave you everything. Kami pikir kami sudah memberimu segalanya. But as we have investigated our lives a bit closer, Tapi ketika kami mencermati kehidupan kami lebih jelas lagi, we realize that there's something that we are still holding on to. kami menyadari Tuhan masih ada hal-hal yang kami masih tahan. That even though the word is so clear, we try to reason it away. Yang bahkan ketika firman Tuhan begitu jelas, kami coba untuk memberikan alasan. Forgive us. Ampuni kami. And I pray that you please be with my brothers and sisters that came forward. Dan saya berdoa supaya Engkau beserta dengan saudara-saudaraku yang telah maju ke depan. Help them to make that firm decision in their heart today. Bantu mereka untuk mengambil keputusan yang
kukuh itu pada hari ini. That they would purpose every day to spend time with you. Supaya mereka mau secara sengaja untuk meluangkan waktu bersama denganmu setiap hari. That they would make a diligent effort to put your word in their hearts every day. Supaya mereka mau rajin untuk menaruh firman-Mu di dalam hati mereka setiap hari. So that you can do the work in their life. Supaya Engkau boleh mengerjakan pekerjaan-Mu di dalam hati Lord, mereka. I want to pray for the 6 young people that came forward for baptism. Bapak, saya ingin mendoakan juga 6 orang yang telah maju untuk baptisan. Please keep them in your hands. Tuhan, jaga mereka di dalam tangan-Mu. Help this decision that they're making today last a lifetime. Bantu supaya keputusan mereka yang diambil hari ini boleh berlaku untuk selama-lamanya, Help seumur them hidup mereka. to get into the study of your word Bantu as mereka- quick as possible. Bantu mereka untuk segera mempelajari Alkitab-Mu, mendapatkan pengajaran akan Alkitab. And Lord, I want to thank you Dan Tuhan, kami ingin berterima for kasih you sent your angels to rejoice with us today. karena Engkau mengirimkan malaikat-Mu untuk bersukacita dengan kami pada hari ini. May we find joy knowing that you are with us. Kiranya kami juga bersukacita mengetahui bahwa Engkau bersama dengan kami. We pray in Jesus' name. Karena kami berdoa di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Leadership, please take note of the 6 young people. And if anybody needs to come and speak to me during the day, please come. Jadi kalau ada yang butuh untuk datang berbicara dengan pendeta Ben, silahkan datang. If anyone needs special prayer, please come and speak to us. Any of the speakers, pastor. Kalau ada yang perlu didoakan juga silahkan datang kepada pembicara apapun, ada pendeta-pendeta juga di sini. So that we can gather strength from each other. Supaya kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. God bless you, please. Tuhan memberkati.